اسے غلط کہتے ہیں بلکہ لوگ اسے فالو کرنے لگتے ہیں. غلط تو دور کی بات، فالو کرنے لگتے ہیں. دیکھیں ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، آج وہ نوجوانوں کو نچا رہا ہے اپنی انگلیوں پہ. یعنی وہ کوئی گانا لانچ کرتا ہے، سب فالو کرتے ہیں. دس از دجل. وہ کوئی البم نکالتا ہے، سارے پیچھے جاتے ہیں، سارے پرچیز کرتے ہیں. یعنی برائی کو پرچیز کیا جا رہا ہے. تو اسی سے آپ دجال کے فتنے کا امپیکٹ کا جو ہے اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم سے ایک سنگر نہیں ریزسٹ ہو پا رہا، ہم سے ایک ٹرینڈ نہیں ریزسٹ ہو پا رہا، ہیش ٹیگ، ہم سے جو ہے وہ ایک انفلوئنسر کا کنٹینٹ نہیں ریزسٹ ہو پا رہا، اور پھر اگر ضعیف الاعتقادی کی بات کی جائے تو دیکھیں آج بہت سے لوگ جن کا عقیدہ خدا نہ خواستہ ٹھیک نہیں ہے، وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، بابوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، کیسی کیسی باتوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں جا کے، اور اللہ تعالیٰ پر کتنا توکل کمزور ہوتا ہے. لٹرلی پیروں کو خدا بنا لیتے ہیں. تو دیکھیں وہی بات ہے کہ دجال جب آئے گا تو پھر وہ تو سب سے بڑا پیر ہوگا ان دیٹ سینس، اس کے ہاتھ میں تو پھر بہت سے سلوشنز ہوں گے. تو سمجھ یہ لگی کہ دجال سے بچنے کے لیے عقیدہ سٹرونگ کرنا بہت ضروری ہے، عقیدہ کے بارے میں پڑھنا. اور اس میں آپ کو ایک بک بھی ریکمینڈ کر دیتا ہوں، ڈاکٹر بلال فلپس کی بک ہے فنڈامنٹلز آف توحید. بہت اچھی کتاب ہے عقیدہ کے اوپر، جس میں انہوں نے ماڈرن مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے عقیدہ پر بات کی. تو دیکھیے عقیدہ سے یہاں پہ مراد ہے توحید. جتنی توحید سٹرونگ ہوگی، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہوگا، اتنا انسان دجال سے ڈسیو ہونے سے بچ جائے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا رب کانا نہیں ہے، دجال کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہو سکتا، دجال ڈیفیکٹیو ہوگا. دجال کی آنکھ ڈیفیکٹیو ہوگی، دجال کا سسٹم ڈیفیکٹیو ہوگا. نظر بہت خوبصورت آ رہا ہوگا لیکن اصل میں شدید ڈیفیکٹیو ہوگا. اور کون اس ڈیفیکٹ کو ریکگنائز کرے گا؟ وہی جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، وہی جو اللہ رسول کی بات کو فالو کرتا ہے، وہی جس کا عقیدہ پختہ ہے، وہ پہچان لے گا اس ڈیفیکٹ کو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے. اور جو اس کے ماتھے کے درمیان کفرہ ہے، آبویسلی اس کی جو سویلائزیشن ہوگی، جو پورا سسٹم ہوگا، وہ بھی کفرہ پر بیسڈ ہوگا، کفر پر بیسڈ ہوگا، کفریہ آئیڈیالوجیز پر بیسڈ ہوگا. لیکن obviously وہ ساری ideologies, isms and schism will be disguised as something beautiful, something which give freedom. تو یہ میں نے آپ کو ایک چیز ریوزٹ کرائی ہے کہ اتنا بڑا یہ فتنہ ہے اور کئی لوگ اس میں ملوث ہو جائیں گے. میجورٹی ہیومینٹی اس میں ملوث ہو جائے گی اور ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ ملوث ہے. تو ہمارا دیکھیں گول، یہ باتیں ڈسکس کرنے کا مین گول یہ ہے کہ ہمیں سیلویشن چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، ہمیں اس فتنے سے نجات چاہیے، ہم نے اس فتنے سے بچنا ہے. تو اس لیے ہم اس کو اتنی ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ. کچھ باتیں جو رہ گئی تھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ دیکھیں دجال کے ٹائم پہ سیکولر سسٹم آف ٹائم کے لوگ عادی ہو جائیں گے. سیکرٹ سسٹم آف ٹائم سے نکل کے سیکولر سسٹم آف ٹائم فالو ہوگا. اور میں نے آپ کو اس کی ایک مثال دی تھی. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سیکولر سسٹم آف ٹائم کے ساتھ باؤنڈ ہے. سیکولر سسٹم آف ٹائم کیا ہے کہ ایک خاص ایج تک ہی پڑھنا ہے اور ایک خاص ایج میں جا کے شادی کرانی ہے. اس سسٹم کے ساتھ ہم اس بری طرح باؤنڈ ہو چکے ہیں کہ کوئی جلدی نکاح کرنا بھی چاہے، جلدی شادی کرنا بھی چاہے تو اس کے لیے بہت 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 مشکل ہے. کوئی بندہ جلدی کمانا بھی چاہے تو اس کا ذہن اتنا بند کر دیا گیا ہے کہ نہیں، ڈگری کے بغیر تم کما ہی نہیں سکتے اور ڈگری سے ہی کمایا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ اللہ رسول کی لگائی ہوئی لمٹس نہیں ہے، نہ باؤنڈریز ہیں. اللہ رسول نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایک مرد جب بالغ ہو جاتا ہے، ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کی شادی کی جا سکتی ہے. یہ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ پہلے ڈگری کرے گا، مینیجر بنے گا یا بہت پیسے کمائے گا. یہ تو سیکولر سسٹم آف ٹائم کے ساتھ ہمیں باؤنڈ کر دیا گیا ہے. عورتوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں، ان کو باؤنڈ کر دیا گیا سیکولر سسٹم کے ساتھ، ان پہ کچھ لمیٹیشنز لگا دی گئی ہیں. اسی طرح سیکولر سسٹم آف ٹائم آپ دیکھیے، وہ ایجوکیشن سسٹم پرانے دور میں کیا ہوتا تھا، میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ اجازت سسٹم ہوتا تھا. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ اجازت سسٹم پر بیس تھا. جو بیت الحکمہ ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ تھا بغداد میں عباسڈ کیلیفیٹ کے دور میں، اس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر ایک بچہ بہت ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے اور وہ کسی بڑی کلاس میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور امتحان پاس کر لیتا ہے تو اس کو اس کی ڈگری دے دی جاتی تھی. That child was not bound with that education system کہ بس وہ 12 جماعتیں ہی پاس کرے گا تو پھر آگے موو آن کرے گا. بہرحال یہ تو کچھ ڈسکشنز ہیں.
स्कूल सिस्टम के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। लेकिन इन शॉर्ट आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि दज्जाल के दौर में सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम के साथ लोग कुछ इस बुरी तरह से फंस जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे कि वो दीनी ड्यूटीज को बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा उनका उस सिस्टम को फॉलो करते हुए। आज आप देखिए लोगों का ईमान खतरे में है। यूनिवर्सिटीज का माहौल देख लीजिए, वहां पे तरह तरह की चीजें हमारे ऊपर थोपी जा रही और हमसे करवाई जा रही। वो ईथोस हम पर थोपे जा रहे हैं, हमारी खवातीन पे, हमारे बच्चों पे, जो सेकुलर ईथोस है, जो लिबरल ईथोस है। यानी हमारी खवातीन को ये बावर कराया जा रहा है कि तुम्हें नौकरी तुम्हारी ब्यूटी की वजह से मिलेगी, तुम्हारी लुक्स की वजह से मिलेगी, और उससे ये बावर कराया जा रहा है कि दिस इज एक्चुअली फ्रीडम। यानी यू कैन बी अ रिसेप्शनिस्ट, इट्स अ गुड जॉब ऑब्वियसली, और यू कैन बी अ सेल्स वुमेन बिकॉज you are going to attract the customers through your beauty and the beauty of your voice. Obviously ये देखें ना ये किस तरह का दजल, किस तरह का धोखा अनफॉर्चुनेटली इसके साथ बाउंड किया जा रहा है। फिर कुछ और एट्रीब्यूट्स आपको दज्जाल की एज के बताऊं तो देखें, इग्नोरेंस और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत पीक पे होगी, और आज सोशल मीडिया की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन बहुत पीक पे आप सबके सामने है। क्या सच है क्या झूठ है इंसान को पता ही नहीं लगता। कोई भी न्यूज को किसी भी तरह से पेश किया जा सकता है, और सेलिब्रिटीज अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से पेश करते हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल दे गेट इंस्पायर्ड बाय देयर लाइफस्टाइल, दे बिलीव दैट दिस इज द अल्टीमेट सक्सेस, दिस इज व्हाट वी शुड डू, दिस इज हाउ वी शुड लिव। ये बड़े बड़े जो हाइपर सक्सेसफुल मैन हैं, इनकी लाइफ्स पर किताबें लिखी गई, इंफॉर्मेशन फैलाई गई इनकी लाइफ्स के ऊपर, और मिलियंस ऑफ पीपल गॉट डिसीव्ड कि ये है कामयाब लोग। सो दैट इज व्हाट आई कॉल मिस इन्फॉर्मेशन एंड इग्नोरेंस। और फिर एक्सट्रीम इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है कि एक चीज नजर आ रही होती है लेकिन असल में वो रियलिटी नहीं होती, वो आपके सामने है। मूवीज के थ्रू, टीवी सीरीज के थ्रू एक ऐसा लाइफस्टाइल दिखाया जाता है जो हमें भी पता है कि बहुत नुकसानदेह है, लेकिन इल्यूजन में आके इंसान उसको फॉलो करता है। फिर अनहेल्दी फूड की वो एज होगी बहुत ज्यादा। जीएमओज, आज हमें पता है कि हमें जो खिलाया जा रहा है अल्लाह ही जानता है क्या खिलाया जा रहा है। जो वैक्सीन लगाई जा रही है अल्लाह नोज बेस्ट कि वो क्या है। जो मेडिसिन हम खाते हैं अल्लाह ही जानता है, जाहिर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो क्या गेम करती है। लेकिन पर्टिकुलरली अनहेल्दी फूड, इसका इशारा मिलता है हदीस में कि उसके दौर में चीज़ें भी फेक होंगी, जिसको हम हेल्दी चीज़ समझ रहे होंगे वो अनहेल्दी होगी। इसी तरह फेक पीपल विल हैव फेक आइडेंटिटीज, पीपल विल हैव फेकनेस, दे विल लूज जेन्युइननेस, जेन्युइनिटी जिसे कहें कि जेन्युइन होना, दे विल लूज दैट थिंग, और फेक लाइफस्टाइल होगा लोगों का। तो आज ये सारी चीजें हमें अपनी आंखों के सामने दिख रही हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग दे आर फॉलोइंग इट, बहुत से लोग वो इनके पीछे जा रहे हैं। क्या वजह है? इस वजह को इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, वेरीली प्रीसीडिंग द फॉल्स मसाया विल बी ईयर्स ऑफ डिसेप्शन। दज्जाल के आने से पहले जो साल है वो ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ डिसेप्शन होंगे। द ट्रूथफुल आर बिलाइड, लायर्स आर बिलीव्ड। झूठों पर यकीन किया जाएगा, सच्चों को झुटलाया जाएगा। द ट्रस्टवर्दी आर डिसक्रेडिटेड, द ट्रेचरस आर ट्रस्टेड एंड द डिसग्रेसफुल स्पीक। और आज हमारे सामने है यूनाइटेड नेशंस, आप देख लें किन लोगों के हाथ में है। इवन अमेरिका किस तरह से इजराइल की फेवर कर रहा है, झूठी गवाहियां हैं, मीडिया पूरा झूठ पर मबनी है, सारा जो न्यूज़ एजेंसी हैं वो झूठ पर मबनी है, अपने मुताबिक न्यूज़ दिखाते हैं। मल्टीट्यूड्स ऑफ पीपल दे गेट डिसीव्ड। जो सच होता है उसको छुपाया जाता है, जो झूठ होता है उसको ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, झूठा नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो ईयर्स ऑफ डिसेप्शन है वो इस वक्त हमारे सामने है, और डिसेप्शन बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे नबी ने वार्न किया कि फॉल्स मसाया से पहले डिसेप्शन बहुत आम हो जाएगी। आप देखिए, डेमोक्रेसीज इन रियलिटी स्लेवरी। नेचुरल फूड जिसको नेचुरल हम कहते हैं, दैट इज इनफैक्ट इन रियलिटी जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। वैक्सीनेशन इज अ होएक्स ऑब्वियसली। एंड देन जो टेलीविजन पे है, न्यूज़ वगैरह लगती है, तब से लगते हैं, हमें पता है वो फेक विजन है सारा। और फिर बैंक, जो बैंकिंग सिस्टम है, जो सूदी निज़ाम है, वो कितनी बड़ी डिसेप्शन है। अल्लाह ताला ने सूद को तबाह करने का जो है वो कुरान मजीद में जिक्र किया कि सूद को डिस्ट्रॉय कर देगा अल्लाह ताला।
सूद पर मबनी सिविलाइजेशंस को अल्लाह ताला डिस्ट्रॉय कर दे। हम सूद को बरकत समझते हैं, हम रिबा को समझते हैं कि हम अमीर से अमीर हो रहे हैं, वी आर गेटिंग रिचर एंड रिचर, और वेस्टर्न लाइफस्टाइल हमें अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर बात मैं क्लियर कर दूँ, देखें जब भी मैं वेस्ट की बात करता हूँ तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, वेस्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हम यहाँ पर सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस कल्चर की बात कर रहे हैं जो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, वहाँ का लाइफस्टाइल हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, वी वांट टू सेटल ओवर देयर। बट लिटिल डू वी नो कि वहाँ पर फितना दज्जाल ज़्यादा पीक पर है, लिटिल डू वी नो कि वहाँ पर फितना दज्जाल में मुलविस होने के ज़्यादा चांसेस, बिकॉज दोज आर द कंट्रीज जहाँ पे डायरेक्ट उसका रूल है, डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट है। बहरहाल तो ये हमारे सामने कुछ चीज़ें हैं कि अपीयरेंस एंड रियलिटी विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर। इसी तरह हदीस से पता लगता है कि दज्जाल एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस करेगा ह्यूमैनिटी पर। मैंने आपको बताया कि देखिए, इफ़ यू लुक एट ऑल द ह्यूमैनिटी, खुदा न खास्ता व्हेन यू लुक एट देम, आपको एहसास होता है कि इंसानियत डम से डम होती जा रही है। यानी देखिए ना, लैंग्वेज में डम होते जा रहे हैं हम। किसी दौर में लैंग्वेज हमारी अच्छी होती थी, अब फजूल लैंग्वेज को कूल समझा जाता है, एफ वर्ड्स, एस वर्ड्स, स्लैंग, उसको लैंग्वेज समझा जाता है, गिबरिश को लैंग्वेज समझा जाता है। यानी जितनी गालम गलोच होगी, जितनी उसमें आप कह लें प्रोफैनिटी होगी और मूवीज़ में चीज़ें दिखाई जाती हैं, उसको कूल बन के प्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह आप देखिए कि जितनी इमोरल है एक चीज़, उसको उतना पसंद किया जाता है। तो दिस शोज कि वाकई ह्यूमैनिटी पे इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस लगा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग ने शायद सोचना समझना ही छोड़ दिया। हम किसी चीज़ को फॉलो करने से पहले नहीं सोचते कि हम इस चीज़ को फॉलो आखिर क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ से हमें मिलेगा क्या। आप देखें कि लोग ऐसे ऐसे चैनल्स को फॉलो करते हैं जो चैनल्स क्लियर है कि उनकी मॉरल वैल्यूज़ भी ख़राब कर रहे हैं, और जो क्लियर है बहुत ज़्यादा कि उनकी आखिरत को भी ख़राब कर रहे हैं। आप टिकटॉक की मिसाल ले लीजिए, लोग टिकटॉक पर अकाउंट बनाते हैं और किस तरह से पैसे कमाते हैं। यानी इतनी डम हो चुकी है हमारी जनरेशन कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि असल में सक्सेस क्या है, असल में मॉरल वैल्यूज़ क्या है। किसी दौर में आप देखें लोगों को किताबें पढ़ने का शौक़ था, आज की हमारी जनरेशन आप देख लें वो किस किस्म के शौक़ पाले हुए और उनको किन चीज़ों का शौक़ है। यानी वो तबाही खुद पैसे देकर ख़रीद रहे हैं। उनको पता है ये चीज़ गलत है, उनको पता है ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर बाइंग इट आउट, स्टिल दे आर सब्सक्राइबिंग टू दीज थिंग्स।